أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم अगर अल्लाह तुम्हारा साथ दे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। If Allah helps you, there is none to overcome you. Surah Al-Imran, Ayat 160. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.